আসো আসো। কই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 1 হয়ে গিয়েছে 500/500 ক্লাস 10 ক্লাস 10 সিবিএসসি বলে ওদের এখানেও হয় সিবিএসসি বলে। ওদের একটু অনুষ্ঠান করে এরকম করে ট্রফি দেয়। আমাকে দাও। विश्वास कर लो भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में हो। जब नाम जप कर रहे हो अच्छे आचरण कर रहे हो भगवान की कृपा से